مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 122 جماعت دهاتی یاری نوابسته از آن که همگی 2 سال پیش به فعالیت آغاز نموده است، امروز به یکی از مؤسسه‌های نمونه‌ای منطقه تبدیل یافته است. در این مدت کوتاه مؤسسه توانسته است با استفاده از امکانات‌های موجوده جلب آموزگاران صاحب تجربه و فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم به دستاوردهای نظررس نائل گردید. من صوفی صاحبجان عرفیویچ، دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 122 جماعت دهات یاری دهه یاری می باشم. در مؤسسه ما 471 نفر خواننده تحصیل می کنند که از اینها 234 نفرش دختر می باشد. در مؤسسه نامبرده 33 نفر آموزگار به تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند که از اینها 33 نفرش زنها می باشند. معلومات عالیناک در مؤسسه 27 نفر می باشند که از اینها 20 نفر معلومات عالی و کاتگوری عالی می باشند. در مؤسسه پیشبرده ها بسیار در نظر است. خوانندگان ما در المپیادهای شهری ولایتی اشتراک کرده جاهای نمایان را اشغال نمودند. در مؤسسه ما سال گذشته 11 نفر خط کرده مؤسسه را که از اینها همشان به مرکز ملی تستی 100% حجت سپاریده، از اینها 5 نفرشان داخل شدند و 1 نفر به صف قواهای مسلح با خواهش خود سفربر کرده شد. در مؤسسه کارهای آبادانی رفته ایستاده است که از جانب صاحبکار جورابای شیر محمد که همین مؤسسه را ساخته به استفاده دادن باز سهمگذاری کرده ایستادند. سال 2021 که مؤسسه را بنیاد کردن از طرف پرزیدنت اکادمی علم‌ها فرهاد رحیمی اطلاع داده شد که این فیلیال همچون در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 9 دهه یاری وجود داشت. سال 2024 مؤسسه را با علاهیده جدا کرده 6 سپتامبر سال 2024 این جانب مؤسسه همچون مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 122 فعالیت کرده ایستاده است. با باوری گفته میتونم که کلکتیو آموزگاران ما با دستاوردهای نمونوی 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را پیشواز میگیرند و تمام کوشش و غیرت خود را بخشیده به تعلیم و تربیه روانه میکنند و با این سنه تاریخی که 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود سربلندانه جشن میگیریم. مؤسسه مذکور با مقصد اجرای سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ساخته شده جوابگوی طلبات معاصر ساحه معارف می باشد. صنفخانه ها برهوا، تجهیزات تعلیمی زمانوی، لوازمات فنی و شرایط مناسب برای آموزش از جمله افضلیت های این مؤسسه به شمار می رود. من آموزگار فنی اساسهای دولت و حقوق مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 122 می باشم. 2 سال این جانب در این مکتب از فن حقوق و خوانندگان درس گفته ایستادم. این مکتب نو تاسیس است. با وجود آنکه نو تاسیس است بسیار با موفقیت ها نائل گشته است. پیوسته با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب عالی امام علی رحمان برای علم و معرفت، ترقیات علم و معرفت روز از روز همچون دولت اجتماعی برای مانده شده است. در مکتب تمام آموزگاران میرسند و از اون جمله شاگردان بسیار یک کوشش و غیرت می‌کنند که درس ها رو از خود نمایند. از اون جمله شاگردان من که در المپیادهای شهری و ولایتی جای گرفته، جایهای نمایان رو گرفته، سزاوار خدمت‌های خلق و وطن گشتند. من رحمت الله و مشگانه معلمه زبان روسی و اینچنین روانشناس مؤسسه 122 می باشم. فعالیت کاریم را از مؤسسه تحصیلات میانی عمومی 122 آغاز نموده و تمام سعی کوششم را برای تعلیم تربیه نسل نورس
гузошта истодам ва суханҳои пешвои муаззами миллат раҳнамои ҳамаи мо омӯзгорон ҳаст ки чунки пешвои муаззами миллат ин қатар дар тамоми паёмҳояшон ҳамавақт аввалин сухане ки меронанд дар бораи омӯзгор ва қадру заҳмати омӯзгор аст ва ман мисол дар паёме ки дар 9 сентябри 2025 баён кардан нисбати омӯзгорону донишҷӯёну хонандагони муассиса 10% зиёд кардани маоши омӯзгорони забони русӣ ва англисиро мебошад ки ин як иқдоми бениҳоят назаррас аз тарафи ҷаноби олӣ мебошад. Ман шахсан аз номи худам ва аз тамоми забони омӯзгорон ташаккури худамро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ва ба гуфтаҳои он кас содиқона ваъда медиҳам ки сидқану рӯҳану ҷисман барои ватани азизам, барои насли наврасе ки имрӯз ман синфи як дорам тарбия ва таълим медиҳам. ман омӯзгори фанни забон ва адабиёт ҳакимон меҳабиб дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 122 кор ва фаъолият мекунам. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мо ҷавонон дар мактабҳои миёна касби худро идома дода истодем. сипосгузор ҳастем ки имрӯз пешвои миллат барои насли ояндасози ҷавонон кӯшиш ва заҳматҳои худро равона месозанд. мо ҷавобан ба ғамхорҳои пешвои миллат бояд ҳамеша кор ва фаъолияти худро пеш барем. хонандагонро дар роҳи хештаншиносӣ ва худогоҳӣ тарбия намуда кӯшиш менамем ки дар олимпиадаҳои ҷумҳуравӣ ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. айни ҳол дар муассиса садҳо нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуда онҳоро омӯзгорони соҳибкасб ва ҷавон аксарашон дорои маълумоти олӣ мебошанд таълиму тарбия медиҳанд. дар баробари омӯзиши фанҳои асосӣ ба рушди малакаҳои зеҳнӣ ҷаҳонбинии васеъ ва тарбияи ахлоқии хонандагон диққати махсус дода мешавад. масъала шарти масъала нишон додем ки барои сӯхтани ангиш чӣ қадар гармӣ хориж мешавад. хоб сӯзишвори чанд хел мешавад? сахт моеъ газ. сахт моеъ газ. хоб дуруст шунид. хоб пас анинҷа калимаи ангиш нависагӣ кадом нави сӯзишворӣ дохил мешавад? сахт. сӯзишвории сахт ба анаку якта моеъ ба мисол мебарӣ кани бензин саралка. хоб дуруст. якта газ ба мисол мебарӣ дар бораи сӯзишвории газ кани хоб метан этан будан. хоб айнҳо чӣ ҳастанд? сӯзишвории газа. сӯзишвории газа дар хона истифода мебарем. баъдин балонтое ки газе ки дар хона ҳаст чӣ нависагӣ? пропан. ана пропан нависагӣ. барои ҳамин анакунун масъала ҳал мекунем. бояд чикор кардан дар кор? ёфтан дар кор. ана зимин 112 килограмм анги сӯхт аст. 1160 килоҷол гармӣ хориж шуд. агар 12 килограмм анги шумо сӯзад гард чӣ қадар гармӣ хориж мешавад? барои ҳамин чикор кардан дар кор? аввал реаксия менависем. оксиген чӣ гуна модда аст? дар бораи хосияти физикивиш кани оксиген гази беранг бебӯй ва бемазза мебошад. дуруст. беранг бебӯй бемазза аст. шунид. хоб озон чӣ гуна газ аст? кани озон газие ки заминро иҳота карда қабате мебошад ки заминро яъне ки аз раъду барқ аз ҳар чизҳо муҳофизат мекунад. яъне ки парди озони аз нурҳои ултравиолет чикор мекунад? муҳофизат мекунад. ҳангоми раъду барқ гази озон ҳосил мешавад. хоб дуруст. оксид чист? чанд кани модда ки аз ду элемент таркиб ёфта меёбад яке аз онҳо чӣ буд? оксиген аст. оксид меноманд. оксид меноманд. пас гӯш кунед. пас зиминед. пас вазифаи фанни химия мо ба чӣ медодааст? вазифаи фанни химия кани химия илм дар бораи модда сохт, таркиб ва ба якдигар табдилёбии моддаҳоро меомӯзад. пас вазифааш аз чӣ иборат аст? вазифа
کنی فکر رو کنی خاصیت‌های ماده رو می‌فهماند ماسه ماده‌ها رو المنت‌ها طرز یعنی که با وجود آوردن المنت‌ها با آمیخته شدن المنت‌ها چی‌ها حاصل می‌شوند همین‌ها رو به ما می‌فهماند درست یعنی که خاصیت‌های هر یک ماده رو چی می‌آموخته است کیمیا آموخته است برای انا همین باید که هر یک انسان خاصیت ماده دانسته هوا به چیکار کنند در کار عمل کنند در کار سال 492 kan ki برون نه چیکار تاریخ پس شده 580 جمع اصول 60 شما نه بچه‌ها اصولات خودتون خوردید دیگه رو شما هم اصولات خودتون خوردید چهارش میرسیم یک بر خاطر 59 14 یکی بر خاطر 15 جواب دویون کن 1260 طرح 15 1540 نول اشیش چهار دو اندو پنج چهار یک رو پیش بزنیم بچه‌های عزیز امروز موضوع ما فصل زمستان ما اومدی فصل زمستان رو امروز در تخته تصویر کردیم شما آیا در فصل زمستان شعر می‌دونید؟ انا منظره به نگاه کنیم که فصل زیبای زمستان از یاد ما نمیبراید ما باید که همه وقت هم فصل‌ها رو با رنگ‌های به خودش موافق باید که رنگ همه این فصل زمستان که هست ما درختان رو با رنگ سفید نشان دادیم آسمان کمی آفتابی هست پارچه ابرهای کبود در آسمان دیده می شود شما هم عینا انمی به نگاه کرده با قلم اول سیاه پس تکن معلوم میکنید بعد خوش رو کرده با رنگ‌های فصل زمستان با موافق فورو میدیم فهمیدمی اومدیم با بوی برفی و برفک رو هم خیلی انتظار هستیم انمی فصل زمستان با ما وقتی وام میخوریم فهمیدم بچه ها آیا شما در فصل زمستان شعر میدونید؟ یعنی مرحمت فصل زمستان بکنی رستم فصل زمستان شعر بکنی رستم دست برفک خورز بودگی سرت وزن داره کنه فرزند جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کی درباره بابای امام علی شعر میدوند؟ یعنی شناس امام علی رحمان سرور تاجیکستان 100 سال زنده باشه برای ما بچگان آفرین خیلی سنگین رو امام علی رحمان 100 تشکر پشمو قهرمان میفته پشوه ملتیمو مرحبا ای بابا جان باشد دائم در امان با عزم و پیکارتان زنده باد تاجیکستان سرخابو زرفشاند محسنی گنج کند یکتا او مهرباند عزیزی که دکاند مرحبا ای بابا جان باشد دائم در امان با عزم و پیکارتان زنده باد تاجیکستان از لطف و احسانتان این مکتب شد گلر
خرام مانم بالا بخندم дар давоми 2 соли фаъолият хонандагони муассиса дар олимпиадаҳои фаннӣ, озмунҳои гуногуни ноҳиявӣ ва чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ фаъолона ширкат варзида ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. ин дастовардҳо самараи меҳнати дастаҷамонии омӯзгорон ва талоши ҳамешагии хонандагон мебошад. ман Сафаров Сафарбой, хонандаи синфи 8 бе муассиси таҳсилоти миёнаи умумии рақами 122 шаҳри Панҷакент ҷамоати деҳоти Ёрӣ мебошам. Ман дар фуруғи субҳи доноӣ дар даври шаҳрии Озмун ҷойи сеюмро ишғол карда, дар даври вилоятии Озмун ҷойи намоёнро фаъолияти хуб нишон додам. Ман роҳафтода нестам. Ман кӯшиш мекунам ки боз соли оянда боз аз рақибонам пешравӣ карда ҷойи намоёнро ишғол кунам. ҳар бод ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд, бо бӯи гулу мушку насими суман ояд, бар ҳар зану ҳар мард куҷо барвазад он бод, гӯим магар он бод ҳаме аз хутан ояд. Не зи хутан бод чунин хуш навазад ҳеҷ, кон бод ҳаме аз бари маъшуқи ман ояд. ай турки камарбаста чунонам зи фироқат, гӯянд қабои ту маро пираҳан ояд. бо ҳар ки сухан гӯяму гар хоҳаму гар не, аввал суханам номи ту андар даҳан ояд. ман Аҳмадов Анваршоҳ, хонандаи синфи 8 б муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 122 шаҳри Панҷакенти ҷамоати деҳоти Ёрӣ ҳастам. Ман дар олимпиади байналмилалии Архимед иштирок намуда ҷойи намоёнро ишғол намудам. Ман аввалан миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонам ки барои мо хонандагон ин гуна озмуну олимпиадаҳоро барпо менамоянд ва рӯҳонияти моро баланд бардошта ба мо илҳому ирфон медиҳанд ки мо рӯшикаста нашавем ва ҳамеша дониши худро сайқал диҳем. ман рӯшикаста нестам. ман ба наздикӣ ба олимпиади Архимед боз рӯйхат ёфта боз ягон ҷойи намоёнро ишғол менамоям. ман аввалан миннатдории худро ба ҳамаи намояндаҳои Тоҷикистон мерасонам ки ин гуна хонандаҳо мисли моро дастгирӣ менамоянд ва ба мо ин гуна олимпиадаҳоро ташкил менамоянд ки мо дониши худро сайқал диҳем ва ҳамеша номбардори Тоҷикистони азизамон бошем. ман Мухторова Парвина, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи номери 122 шаҳри Панҷакент ҷамоати деҳоти Ёрӣ мебошам. ман дар байни муассисаҳо дар озмунҳои фаннӣ аз фанни таърих иштирок намуда созовори ҷойи ифтихорӣ гардидам. ман аввалан миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. хоҳони он ҳастам ки боз ҳам аз ин олимпиадаҳо ё худ ин гуна озмунҳо бештар гардад. мо ҷавонон ё ин ки насли наврас боз ҳам бештар ба ин озмунҳо иштирок намуда сазовор ва номбардори Тоҷикистони азизамон бошем. дар мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кардагӣ, дар Россия, дар Дагистан якум ҷой гирифтагӣ, дар Чечня бо ҷои дуюм гирифтагӣ, дар Хуҷанд ҷои якум гирифтагӣ, дар Кабардино-Балкар дар Россияи шарқӣ бармалӣ бо ҷои якум гирифта ба Россия шуда омадам. ман Мавлонов Сурушҷон, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 122 шаҳри Панҷакент ҳастам. ман иштирокчии олимпиади фаннӣ аз фанни ҳуқуқ ва дар олимпиади фаннӣ дар шаҳр сазовори ҷои дуюм гаштам ва 2 сол боз ман дар олимпиада иштирок мекунам ва соли гузашта бошад дар шаҳр сазовори ҷои якум гашта роҳхат ба даври вилоятӣ гирифтам. ман пеш аз ҳама миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва баъдан ба соҳибкорони маҳаллӣ мебахшам ки барои мо чунин мактаби навбунёдро ба истифода дода шудам. яке аз дастовардҳои муассиса дар озмунҳо иштирок кардани хонандагон мебошад. ба ин хонандаи синфи 7 муассиса Сафаров Сафар мисол шуда метавонад ки қобилияти баланди шеърхонӣ дошта соли равон то давраи вилоятӣ иштирок намудааст ва ҳоло бошад ба тайёрӣ машғул аст ки минбаъд дар олимпиадаҳо ва озмунҳо ширкат намояд.
سراول میناداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعلام میکنم که این گونه آزمون و المپیاد را برای ما مهیا کردن. دانشی هر طلبه باید در این آزمون ها اشتراک کرده، دانش خود را سنجد و صیقل دهد. ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غمی ایام را. ساغری می در کفم نه تازی سر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزدی عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باد غرور، خاک بر نفسی نافرجام را. دوی آهی سینه سوزان من، سوخت این افسردگان خام را. مرهمی رازی دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارام مرا خاطر خوش است، کس دلم یک باره برد آرام را. نه نگردد دیگر به سر آن در چمن، هر کی دید آن سرو سیمندار را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزه بیابی کام را. من آموزگار فن زبان و ادبیات حکیم امیر حبیب، مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 122 کار و فعالیت میکنم که امروزها در این مکتب خوانندگان فعال شمارهشان زیاد شده ایستاده است که از جمله سفربای خواننده صنف هشتم به مؤسسه تحصیلات میانی عمومی 122 در آزمون علم فروغی معرفت جای یکم را گرفتند و در شهر و اینچنین در رویخط و ولایت گرفته ایستادند که این هم باعث سرفرازی و افتخار آموزگاران و مؤسسه گردیده ایستاده است. ما امیدواریم که این شاگرد ما با سری بلند و جمهوری رویخط گرفته و جای نمایان را اشغال میکنند. رهبریت مؤسسه همزمان به بهترسازی صفت تعلیم، جاری نمودن اصولهای نو آموزش و استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی اهمیت اولین درجه میدهند. مشغولیت‌های تربیوی، درس‌های علاوگی و محفل‌های فنی پیوسته برگزار گردیده به رشد قابلیت‌های خوانندگان مساعدت می‌کند. با چنین روند و روحیه سازنده میتوان گفت که مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 122 در آینده نیز در سمت تربیت نسل با معرفت و وطن دوست سهم نظررس میگذارد و به یکی از مؤسسه‌های پیشقدم منطقه تبدیل خواهد یافت.